Sepopsuk alamaran Yesus Kristus, aku nginah mita marpahrin, paan mageh pamelu, dahin paan nyalam Tuhan, alam urip tam. Ampaan tam pejoh kelang hita bara Tuhan doni, nai tam para Tuhan, alam sembayang tam. Nukem tam sembayang. Tuhan Allah alang ningan, alang maran, alang bau. Kami menjui kat doni Tuhan. Awin, ika bok hawah makame, kelang hidahum. Kami menjailim kenap kami pelamanak kami mereka Tuhan ngamang nah tek tinggal belum angka jadahum dang nemurip alam kenap kami doni mana kuya lang gridahum pakai na Tuhan ngenyubani ngenyujelaani tek tinggal belum angka jahaud abdahol musam dahol lang lan dahol lang tenang manika dap alamaran ka Yesus Kristus kami usembayang dahin bara sakunap. Amin. Berjuara Tuhan, awin tek hawah alang nuni piat-piat hitam pakalai tek tebar Tuhan. Tebar Tuhan alang lan, tebar Tuhan alang mok hitam. Sayu mok denak menitam, mok sayu menitam lahu. Tebar Tuhan alang grim hitam doni hati, Tuhan nah alang paun kat lim-lim. Tuhan nah paun kat lim-lim alang antam perlu alam rutam. Alang unak lo. Tuhan maok ua menitam. Tuhan maok ua menitam. Yesaya 40 jokulu. Yesaya 40 jokulu. Tuhan alang gamitam. Tuhan ngotua hitam. Tuhan maok ua menitam. Abinanan. Aku nangan lim hitam panak parindoni. Tekap tam nai para Tuhan. Mang tam hadau tu Tuhan. Mang tam kumak Tuhan hadau te tam. Mang tam kumak Tuhan mau itam. Itam malang hadau tu Tuhan. Itam malang mau Tuhan. Tapi tam pedong tam kumak itam tua lang tua. Nyo suruh Tuhan. Tuhan mau uan itam. Iha sang mayak itam. Abinanan alam kate alam tusah. Nai tampal Tuhan, nyo suruh Tuhan, Yesaya 40 ni. Bara manitam, Tuhan alang gam usutam. Mayak itam, mau itam kemenangan. Abinanan do ni, mangtam sang taylaw, kat alang hakbe. Mangtam sang melay, kelan kelunan, kuma areati alang tua, alang dang masitam. Alam tusah tam, alam katek tam. Tuhan janji sang maok ua menitam. Abin na doa ni, ako nangan lim itam paraparin. Telo alang jam daun kayan, telo pahu kayan. Aku nangan na ni, do halam kui melim telo paraparin. Tay para Tuhan. Abin Tuhan janji menitam, sang maok ua menitam. Alang kedua, Tuhan sang maok denak menitam. Tuhan sang maok denak menitam. Alam jib terus turun 5 je tusu. Jib terus turun 5 je tusu. Tek baran ni. Kah nah lim kenap kam man Tuhan. Lim kawah kenap kam man Tuhan. Aku sang masikam kan surat Tuhan. Ihati Tuhan sama urunak menitam. Pedong-pedong alam kate alam tusah tam jaka alam nuni. Itam kelang hidengah hirehiti kuma dengar barang ubau pedong kawah lan kitam. Dawa ni aku nangan telok parang parin. Jailim tusah kenap taman Tuhan. Kawah kenap taman Tuhan. Te alam perah, te alam tusah ok man Tuhan do ni. Jai ma Tuhan, awi surat Tuhan kuma ok nah lim kawah kenap kamanakui aku sama sikam. Doni amai nai alang anyalam alam maran Yesus Kristus. Nun pekawah alam urip tam, anak tam alang nyelangup. Kah ma Tuhan. Urip tam kau melalui tusah, kau melalui perah, kawah kenap tam, perah kahong, perah butit, perah nunka, perah bukung, perah gaud. Ok ma Tuhan.
ayah aku ni tutak lain ku peragau tani. Pedung aku kemana ni Tuhan, aku sampai geri dah homan ni. Nun pekudak nalik perah ni imasi ke Tuhan. Pedung tu salah kenap gam kelita panau kepek suruh Tuhan ni agam aku boh itu kupaan suruh Tuhan kuma ok nalim kawah kenap kam menakui aku semasikam lan tutak lan kudak adi perah minate kalau jam akui kalau harinta kalau anak tak kalau inata mantar walang ujang kedaan kita tak oleh perah kudak peragau tani bi tulah asal Tuhan teguh panau teguh sanggri dahulu suruh Tuhan hau nanti bekawi sayu di nona naik pun make buka perah pelaan nana bialam tu hati lan suruh Tuhan kuma ya hitam menjai nama Tuhan Tuhan sang masih hitam abis nana aku nangan terus pernah pahari doa ni mang telok hadot Tuhan jailim tuk nama Tuhan alang ketelok alang antara nyinang merung Tuhan merung sau Tuhan doa ni sumber kekuatan tam sumber halam tam di hati Tuhan sang sukup lim kat antam perlu Tuhan ngesukup lim kat antam perlu alam urip ane mencukupi segala perkara yang kita perlukan alam Filipi 4:20 Filipi 4:20 Tuhan kuma sang sukup lim tuk alang antam berguna alam uripane daun yang mainai alang anyalam alam marah Yesus Kristus itam ujam dengah hirahiti daleta Malaysia kahum barang bau lega barang bau hiap pebau telah pebau lim barang ubau dek langkah menhangta malang tusah lan belum anak merungurip bi surat Tuhan kuma Tuhan sang sukup lim keperluan tam dawani aku nangan aku pituk lim telo para pahrin tek jakaan ni tek teguh tusah ni ani dah surat Tuhan ang alang tekap antara puboh di hati Tuhan sang sukup lim keperluan tam lega hiap pebau lega telah pebau hidup telok te Tuhan ngasukup lim keperluan tam ngio daun surah Tuhan mang tamlak Tuhan mang tam hadau Tuhan naik tempat Tuhan an sembayang tam dawani amai nai alam nyalam alam maran Yesus Kristus kalau hari yang wake hari yang do anak kui sau kui melimita malang kelahi tebar Tuhan doa ni ani itu Tuhan mentelo ani Tuhan nah alang skup lim keperluan tam Tuhan nah alang mau ketemu Tuhan mau donak menitam doa ni aku hidup telo jengholaan te Tuhan nah telo sang hipun kata alang antelo perlu alam murid di hati Tuhan sama kita kekuatan menitam Tuhan semua denak menitam Tuhan sang sukup lim keperluan tam jaka aneh nukam tam sembayang Tuhan Allah halang ningan dahum akbara di hati ika sang okabe ika sang okabe denak ika sang sukup lim keperluan kami Tuhan aku sembayang doa ni imasi lim kami para paharin jah kami paan hipun sayuka hituk teh halam kepaan Tuhan abi nikah nah kami ika bok denak man kami dah nikah pelahu sang sukup lim keperluan urip adi Tuhan alam kate alam tusah alam mageh alam perah kami nginap ngioh kapaan mejuy kapaan Tuhan terima kasih Tuhan imberkat lim kami para paharin alam tek kalahi tabaraka dawani alam marahan ka Yesus Kristus kami sembayang dahin barasa kunam amin Tuhan masih Tuhan berbuah hitam mendawani atau tembaya